Kitab Mimpi. Bab-bab. صحيح مسلم 4195. حدثنا عمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيين، واللفظ لابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة قال: كنت أرى الرؤيا أعرى منها، غير أني لا أزمل، حتى لقيت أبا قتادة فذكرت ذلك له، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلما يكرهه فلينفث عن يساره 3 وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل الطلحة وعبد ربه ويحيى ابن سعيد ومحمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، ولم يذكر في حديثهم قول أبي سلمة: كنت أرى الرؤيا أعرى منها، غير أني لا أزمل. حدثني حرمل بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال: أخبرنا الرزاق أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد، وليس في حديثهما أعرى منها. وزاد في حديث يونس: فليبصق على يساره حين يهب من نومه 3 مرات. Sahih Muslim 4195 telah menceritakan kepada kami Amru an-Naqid dan Ishaq bin Ibrahim serta Ibnu Abu Umar seluruhnya dari Ibnu Uyainah, dan lafaz ini milik Ibnu Abu Umar, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az-Zuhri dari Abu Salamah. Dia berkata, aku bermimpi sesuatu yang menyebabkan aku sakit, dan waktu itu aku tidur tanpa selimut. Lalu aku bertemu dengan Abu Qatadah, lalu aku menyampaikan hal itu kepadanya, hingga kemudian dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mimpi yang baik datang dari Allah dan mimpi yang buruk datang dari setan. Apabila kamu bermimpi sesuatu yang tidak kamu senangi, maka meludahlah ke kiri 3 kali, kemudian berlindunglah kepada Allah dari bahaya kejahatannya, niscaya dia tidak akan membahayakan. Dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Umar, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Muhammad bin Abdurrahman, seorang budak dari keluarga Tolhah dan Abdurrabih, dan Yahya ibnu Sa'id dan Muhammad bin Amru bin Alqamah dari Abu Salamah dari Abu Qatadah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hadis yang serupa. Namun dia tidak menyebutkan perkataan Abu Salamah. Dan telah menceritakan kepadaku Harmalah bin Yahya, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb, telah mengabarkan kepadaku Yunus, demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, dan telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dan Abdu bin Humaid, keduanya berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdur Razak, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar, keduanya dari Az-Zuhri melalui jalur ini. Dan di dalamnya tidak ada perkataan Abu Salamah. Di dalam hadis Yunus ada tambahan, maka meludahlah ke kiri ketika dia bangun tidur sebanyak 3 kali. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Mimpi. Bab-bab. صحيح مسلم 4196.
حدثنا الحلاه بن مسلمة بن قعنب حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول سمعت أبا قتادة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهها فلينفث عن يساره 3 مرات وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره. فقال إن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من جبل فما هو إلا أن سمعت بهذا الحديث فما أباليها. وحدثناه قتيبة ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد حدثنا محمد بن المثنى حدثنا الحلوهاب عن الثقفي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الحلاه بن نمير كلهم عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد. وفي حديث الثقفي قال أبو سلمة فإن كنت لأرى الرؤيا وليس في حديث الليث وابن نمير قول أبي سلمة إلى آخر الحديث. وزاد ابن رمح في رواية هذا الحديث وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. Sahih Muslim 4196 telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah bin Kanab, telah menceritakan kepada kami Sulaiman yaitu Ibnu Bilal dari Yahya bin Sa'id. Ia berkata, aku mendengar Abu Salamah bin Abdurrahman berkata, aku mendengar Abu Qatadah berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mimpi yang baik datang dari Allah dan mimpi yang buruk datang dari setan. Maka apabila kamu bermimpi sesuatu yang kalian benci, meludahlah ke kiri 3 kali, kemudian berlindung kepada Allah dari bahaya kejahatannya, niscaya dia tidak akan membahayakan. Abu Qatadah berkata, jika aku bermimpi buruk yang lebih berat dari memikul gunung, maka aku tidak peduli dengannya setelah aku mendengar hadis ini. Dan telah menceritakannya kepada kami Qutaibah dan Muhammad bin Rumah dari Al-Laits bin Sa'd, demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Muthanna telah menceritakan kepada kami Abdul Wahab yaitu Ats-Sakafi, demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair seluruhnya dari Yahya bin Sa'id melalui jalur ini. Dan di dalam hadis Ats-Sakafi juga ada perkataan Abu Salamah, jika aku bermimpi, sedangkan di dalam hadis Laits dan Ibnu Numair tidak ada perkataan tersebut. Dan Ibnu Rumah menambahkan dalam riwayatnya dengan lafaz, dan hendaklah merubah tidurnya dari posisi semula. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Mimpi. Bab-bab. صحيح مسلم 4197. وحدثني أبو الطاهر أخبرنا الحلاه بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الرؤيا الصالحة من الله والرؤيا السوء من الشيطان فمن رأى رأيا فكره منها شيئا فلينفث عن يساره وليتعوذ بالله من الشيطان لا تضره ولا يخبر بها أحدا فإن رأى رأيا حسنة فليبشر ولا يخبر إلا من يحب. Sahih Muslim 4197, dan telah menceritakan kepadaku Abu At-Tahir,
telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Wahb, telah mengabarkan kepadaku Amru bin Al-Harits dari Abdurrabih bin Sa'id dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Qatadah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, mimpi yang baik datang dari Allah dan mimpi yang buruk datang dari syaitan. Barang siapa yang bermimpi buruk maka hendaklah ia meludah ke sebelah kirinya dan meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan, niscaya tidak akan membahayakannya. Dan jangan menceritakan mimpi itu kepada siapapun. Dan jika dia bermimpi baik maka bergembiralah dan jangan menceritakannya kecuali kepada orang yang dikasihi. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Mimpi. Bab-bab. صحيح مسلم 4198. حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي وأحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن أبي سلمة قال إن كنت لأرى الرؤيا تمرضني قال فلقيت أبا قتادة فقال وأنا كنت لأرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الصالحة من الله فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا من يحب وإن رأى ما يكره فليتفل عن يساره 3 وليتعوذ بالله من شر الشيطان وشرها ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. Sahih Muslim 4198 telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Khalad Al-Bahili dan Ahmad bin Abdullah bin Al-Hakam, mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abdurrabih bin Sa'id dari Abu Salamah, dia berkata, bagaimana jika aku bermimpi yang menyakitkanku? Lalu dia berkata, kemudian aku bertemu dengan Abu Qatadah dan dia berkata, dan aku juga pernah bermimpi yang menyakitkanku hingga aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mimpi yang baik datang dari Allah. Barang siapa yang bermimpi baik maka janganlah menceritakannya kecuali kepada orang yang dia cintai. Dan jika dia bermimpi buruk maka hendaklah ia meludah ke sebelah kirinya 3 kali kemudian meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan syaitan dan godaannya, dan janganlah dia menceritakannya kepada siapapun, niscaya mimpi itu tidak akan membahayakannya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Mimpi. Bab-bab. صحيح مسلم 4199. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حدثنا ابن رمح أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره 3 وليستعذ بالله من الشيطان 3 وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. Sahih Muslim 4199 telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Laits, demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Rumh,
telah mengabarkan kepada kami Al-Laits dari Abu Az-Zubair dari Jabir dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, apabila salah seorang kamu bermimpi dengan mimpi yang tidak disenanginya, maka hendaklah ia meludah ke kiri 3 kali, kemudian berlindunglah kepada Allah dari gangguan syaitan 3 kali, sesudah itu merubah tidurnya dari posisi semula. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Mimpi. Bab-bab. صحيح مسلم 4200. حدثنا محمد بن أبي عمر المكي حدثنا الحلوهاب الثقفي عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رأي المسلم تكذب، وأصدقكم رأي أصدقكم حديثا، ورأي المسلم جزء من 45 جزءا من النبوة، والرؤيا 3 فرأي الصالحة بشرى من الله، ورأي حزين من الشيطان، ورأي مما يحدث المرء نفسه، فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصل ولا يحدث بها الناس. قال: وأحب القيد وأكره الغل، والقيد ثبات في الدين. فلا أدري هو في الحديث أم قاله ابن سيرين. حدثني محمد بن رافع حدثنا الحرزاقي أخبرنا معمر عن أيوب بهذا الإسناد، وقال في الحديث: قال أبو هريرة: فيعجبني القيد وأكره الغل، والقيد ثبات في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأي المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. حدثني أبو الربيع حدثنا حماد يعني بن زيد حدثنا أيوب وهشام عن محمد عن أبي هريرة قال: إذا اقترب الزمان، وساق الحديث ولم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن قتادة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأدرج في الحديث قوله: وأكره الغل إلى تمام الكلام، ولم يذكر الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. Sahih Muslim 4200 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Umar Al-Maki, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahab Ats-Sakafi dari Ayub As-Sakhtiani dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila hari kiamat telah dekat, maka jarang sekali mimpi seorang muslim yang tidak benar. Dan mimpi yang paling-paling benar adalah mimpi yang selalu bicara benar. Mimpi seorang muslim adalah sebagian dari 45 macam nubuah, wahyu. Mimpi itu ada 3 macam. 1. Mimpi yang baik sebagai kabar gembira dari Allah. 2. Mimpi yang menakutkan atau menyedihkan, datangnya dari syaitan. 3. Dan mimpi yang timbul karena ilusi angan-angan, atau khayal seseorang. Karena itu, jika kamu bermimpi yang tidak kamu senangi, bangunlah, kemudian salatlah, dan jangan menceritakannya kepada orang lain. Ibnu Sirin berkata, aku lebih suka ikatan di kaki, daripada ikatan di leher. Karena ikatan di kaki menunjukkan keteguhan seseorang di dalam agamanya. Perawi lain mengatakan, aku tidak tahu apakah perkataan itu termasuk dalam hadis tersebut atau hanya perkataannya Ibnu Sirin. Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi, telah menceritakan kepada kami Abdur Razak,
telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Ayub melalui jalur ini, dan dia berkata di dalam hadis tersebut, Abu Hurairah berkata, aku mengagumi ikatan di kaki, dan membenci ikatan di leher. Karena ikatan di kaki menunjukkan keteguhan seseorang di dalam agamanya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mimpinya orang beriman adalah bagian dari 46 kenabian. Telah menceritakan kepadaku Abu Arabi, telah menceritakan kepada kami Hamad yaitu Ibnu Zaid, telah menceritakan kepada kami Ayub dan Hisyam dari Muhammad dari Abu Hurairah berkata, apabila hari kiamat sudah dekat, dan seterusnya dia tidak menyebutkan hadis tersebut dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan telah menceritakannya kepada kami Ishak bin Ibrahim, telah mengabarkan kepada kami Mu'adz bin Hisyam, telah menceritakan kepada kami bapakku dari Qatadah dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abu Hurairah menambahkan di dalam hadis tersebut perkataan, dan aku membenci al-ghul, ikatan di kaki, dan seterusnya titik. Tanpa menyebutkan kalimat, mimpi adalah bagian dari 46 kenabian. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Mimpi. Bab-bab. صحيح مسلم 4201. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وأبو داود حدثني زهير بن حرب حدثنا الرحمن بن مهدي كلهم عن شعبة حدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له حدثنا أبي حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأي المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. Sahih Muslim 4201, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Muthana dan Ibnu Bashar keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far dan Abu Daud, demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, dan telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi seluruhnya dari Syubah, demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, dan telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Mu'adz dan lafaz ini miliknya, telah menceritakan kepada kami bapakku, telah menceritakan kepada kami Syubah dari Qatadah dari Anas bin Malik dari Ubadah bin As-Somit dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mimpinya orang mukmin adalah bagian dari 46 kenabian. Dan telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Muash, telah menceritakan kepada kami bapakku, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Tsabit al-Bunani dari Anas bin Malik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hadis yang serupa. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Mimpi. Bab-bab. صحيح مسلم 4202.
حدثنا الح بن حميد أخبرنا الح الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رأي المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. Sahih Muslim 4202, telah menceritakan kepada kami Abdu bin Humaid, telah mengabarkan kepada kami Abdur Razak, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az-Zuhri dari Ibnu Al-Musayyab dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya mimpinya orang mukmin adalah bagian dari 46 kenabian. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Mimpi. Bab-bab. صحيح مسلم 4203. وحدثنا إسماعيل بن الخليل أخبرنا علي بن مسهر عن الأعمش حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأي المسلم يراها أو ترى له. وفي حديث ابن مسهر الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. Sahih Muslim 4203, dan telah menceritakan kepada kami Ismail bin Al-Khalil, telah mengabarkan kepada kami Ali bin Musyir dari Al-Amash. Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair, telah menceritakan kepada kami bapakku telah menceritakan kepada kami Al-Amash dari Abu Sholih dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, mimpinya orang muslim adalah yang dia lihat atau yang diperlihatkan kepadanya. Dan di dalam hadis Ibnu Mushir, mimpi yang baik adalah bagian dari 46 kenabian. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Mimpi. Bab-bab. صحيح مسلم 4204.
حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا الحله بن يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأي الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عثمان بن عمر حدثنا علي يعني بن المبارك حدثنا أحمد بن المنذر حدثنا الحصمد حدثنا حرب يعني بن شداد كلاهما عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد. حدثنا محمد بن رافع حدثنا الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبد الله بن يحيى بن أبي كثير عن أبيه. Sahih Muslim 4204, dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Yahya bin Abu Katsir, dia berkata, aku mendengar bapakku berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Salamah dari Abu Hurairah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, mimpinya seorang lelaki solih adalah bagian dari 46 kenabian. Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsana, telah menceritakan kepada kami Utsman bin Umar, telah menceritakan kepada kami Ali yaitu Ibnu Al-Mubarak, demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, dan telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Al-Munzir, telah menceritakan kepada kami Abdus Samad, telah menceritakan kepada kami Harb yaitu Ibnu Syaddad, keduanya dari Yahya bin Abu Katsir melalui jalur ini, dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi, telah menceritakan kepada kami Abdur Razak, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Hamam bin Munabih dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serupa dengan hadis Abdullah bin Abu Katsir dari bapaknya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Mimpi. Bab-bab. صحيح مسلم 4205. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا ابن نمير حدثنا أبي قال جميعا حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة جزء من 70 جزءا من النبوة. وحدثناه ابن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بهذا الإسناد. حدثناه قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حدثنا ابن رافع حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كلاهما عن نافع بهذا الإسناد. وفي حديث الليث قال نافع حسبت أن ابن عمر قال جزء من 70 جزءا من النبوة. Sahih Muslim 4205, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah, demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair, telah menceritakan kepada kami bapakku, dia berkata, seluruhnya telah menceritakan kepada kami Ubaidullah dari Nafi dari Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mimpinya yang baik adalah bagian dari 46 kenabian. Dan telah menceritakannya kepada kami Ibnu Al-Muthana dan Ubaidullah bin Sa'id, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidillah melalui jalur ini, dan telah menceritakannya kepada kami Kutaibah dan Ibnu Rumah dari Al-Laits bin Sa'd,
Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Rafi, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Fudaik, telah mengabarkan kepada kami Ad-Dohak yaitu Ibnu Utsman, keduanya dari Nafi melalui jalur ini. Dan di dalam hadis lain disebutkan, Nafi berkata, aku mengira Ibnu Umar berkata, adalah bagian dari 70 kenabian. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Mimpi. Bab perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa melihatku dalam mimpi, maka صحيح مسلم 4206. حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي حدثنا حماد يعني بن زيد حدثنا أيوب وهشام عن محمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من راني في المنام فقد راني فإن الشيطان لا يتمثل بي. Sahih Muslim 4206, telah menceritakan kepada kami Abu Arabi Sulaiman bin Daud al-Ataki, telah menceritakan kepada kami Hamad yaitu Ibnu Zaid, telah menceritakan kepada kami Ayub dan Hisham dari Muhammad dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bermimpi melihatku dalam tidurnya, maka sesungguhnya dia benar-benar melihatku, karena setan itu tidak dapat menyerupai bentukku. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Mimpi. Bab perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa melihatku dalam mimpi, maka صحيح مسلم 4207. وحدثني أبو الطاهر وحرمل قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من راني في المنام فسيراني في اليقظة أو لكأنما راني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي. Sahih Muslim 4207, dan telah menceritakan kepadaku Abu At-Tahir dan Harmalah, keduanya berkata, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb, telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Abu Syihab, telah menceritakan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bermimpi melihatku dalam tidurnya, maka sesungguhnya dia akan melihatku ketika dia bangun, atau seakan-akan dia melihatku ketika dia bangun. Karena setan itu tidak dapat menyerupai bentukku.
Menurut ijma ulama sahih. Kitab Mimpi. Bab perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa melihatku dalam mimpi, maka صحيح مسلم 4208. وقال فقال أبو سلمة قال أبو قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من راني فقد رأى الحق. وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن أخي الزهري حدثنا عمي، فذكر الحديثين جميعا بإسناديهما سواء مثل حديث يونس. Sahih Muslim 4208, Ibnu Syihab berkata, Abu Salamah berkata, Abu Qatadah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melihatku dalam tidurnya maka dia telah melihat yang benar, melihatku. Dan telah menceritakannya kepadaku Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Yakub bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami anak saudaraku, Az-Zuhri, telah menceritakan kepada kami pamanku. Kemudian dia menyebutkan dua hadis seluruhnya beserta kedua sanadnya yang serupa dengan hadis Yunus. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Mimpi. Bab perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa melihatku dalam mimpi, maka صحيح مسلم 4209. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حدثنا ابن رمح أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من راني في النوم فقد راني، إنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل في صورتي. وقال إذا حلم أحدكم فلا يخبر أحدا بتلاعب الشيطان به في المنام. Sahih Muslim 4209, dan telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Laits, demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Rumh, telah mengabarkan kepada kami Al-Laits dari Abu Az-Zubair dari Jabir bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bermimpi melihatku dalam tidurnya, maka sesungguhnya dia benar-benar melihatku, karena setan itu tidak dapat merubah bentuk seperti bentukku. Dan beliau juga bersabda, apabila seseorang dari kalian bermimpi buruk maka janganlah ia menceritakan permainan setan dengannya ketika tidur itu kepada siapapun. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Mimpi. Bab perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa melihatku dalam mimpi, maka صحيح مسلم 4210. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا روح حدثنا زكريا بن إسحاق حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من راني في النوم فقد راني، فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتشبه بي. Sahih Muslim 4210, dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Hatim,
telah menceritakan kepada kami Rauh, telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Ishak, telah menceritakan kepadaku Abu Az-Zubair bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bermimpi melihatku dalam tidurnya, maka sesungguhnya dia benar-benar melihatku, karena setan itu tidak dapat menyerupai bentukku. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Mimpi. Bab tidak memberitahukan perlakuan setan dalam mimpi. صحيح مسلم 4211. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حدثنا ابن رمح أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأعرابي جاءه فقال إني حلمت أن رأسي قطع فأنا اتبعه فزجره النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تخبر بتلاعب الشيطان بك في المنام. Sahih Muslim 4211, telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Laits, demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Rumh, telah mengabarkan kepada kami Al-Laits dari Abu Az-Zubair dari Jabir dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa seorang Arab dusun datang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, aku bermimpi dalam tidurku, kepalaku dipenggal lalu aku mengikutinya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu memperingatkan kepadanya, janganlah kamu menceritakan kepada orang lain permainan setan denganmu ketika kamu tidur. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Mimpi. Bab tidak memberitahukan perlakuan setan dalam mimpi. صحيح مسلم 4212. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت في المنام كأن رأسي ضرب فتدحرج فأشددت على أثره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعرابي لا تحدث الناس بتلاعب الشيطان بك في منامك وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بعد يخطب فقال لا يحدثن أحدكم بتلاعب الشيطان به في منامه. Sahih Muslim 4212, dan telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al-A'mash dari Abu Sufyan dari Jabir dia berkata, seorang Arab dusun datang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, aku bermimpi dalam tidurku, kepalaku dipenggal hingga menggelinding lalu aku mengejarnya." Bagaimana itu? Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kamu menceritakan kepada orang lain permainan setan denganmu ketika kamu tidur. Kata Jabir, kemudian aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah sesudah itu, sabdanya, janganlah sekali-kali seseorang dari kalian menceritakan permainan setan dengannya ketika tidur. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Mimpi. Bab tidak memberitahukan perlakuan setan dalam mimpi.
صحيح مسلم 4213. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت في المنام كأن رأسي قطع قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدث به الناس. وفي رواية أبي بكر إذا لعب بأحدكم ولم يذكر الشيطان. Sahih Muslim 4213 dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Abu Sa'id al-Ashaj keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Waki dari Al-A'mash dari Abu Sufyan dari Jabir dia berkata, seseorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, ya Rasulullah, aku bermimpi dalam tidurku, kepalaku dipenggal, bagaimana itu? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tertawa, beliau bersabda, apabila setan mempermainkan salah seorang dari kalian di dalam tidurnya, maka janganlah dia menceritakannya kepada orang lain. Dan di dalam riwayat Abu Bakar, apabila seseorang dari kalian dipermainkan, tanpa menyebutkan lafaz setan. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Mimpi. Bab Tawil Mimpi. صحيح مسلم 4214. حدثنا حاجب بن الوليد حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي أخبرني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس أو أبا هريرة كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني حرمل بن يحيى التجيبي واللفظ له أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أخبره أن ابن عباس كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أرى الليلة في المنام ظلا تنطفي السمن والعسل فأرى الناس يتكففون منها بأيديهم فالمستكثر والمستقل وأرى سببا واصل من السماء إلى الأرض فإراك أخذت به فعلوت ثم أخذ به رجل من بعدك فعل ثم أخذ به رجل آخر فعل ثم أخذ به رجل آخر فأنقطع به ثم وصل له فعل قال أبو بكر يا رسول الله بأبي أنت والله لتدعني فلا أعبرنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعبرها قال أبو بكر أما الظلة فظلة الإسلام وأما الذي ينطف من السمن والعسل فالقرآن حلاوته ولينه وأما ما يتكفف الناس من ذلك فالمستكثر من القرآن والمستقل وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به في عليك له به ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعل به ثم يأخذ به رجل آخر فيعل به ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع به ثم يوصل له فيعل به فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت أصبت أم أخطأت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا قال فوالله يا رسول الله لتحدثني ما الذي أخطأت قال لا تقسم حدثناه ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال جاء رجل النبي صلى الله عليه
وسلم منصرفه من أحد فقال يا رسول الله إني رأيت هذه الليلة في المنام ظلات تنطف السمن والعسل بمعنى حديث يونس. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا الحرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أو أبي هريرة قال الحرزاق كان معمر أحيانا يقول عن ابن عباس وأحيانا يقول عن أبي هريرة أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أرى الليلة ظل بمعنى حديثهم. وحدثنا الحله بن عبد الرحمن الدارمي يحدثنا محمد بن كثير حدثنا سليمان وهو ابن كثير عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مما يقول لأصحابه من رأى منكم رأيا فليقصها أعبرها له. قال فجاء رجل فقال يا رسول الله رأيت ظل بنحو حديثهم. Sahih Muslim 4214 telah menceritakan kepada kami Hajib bin Al-Walid telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Harb dari Az-Zubaydi telah mengabarkan kepadaku Az-Zuhri dari Ubaidullah bin Abdullah bahwa Ibnu Abbas atau Abu Hurairah pernah bercerita mengenai seseorang yang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Harmalah bin Yahya At-Tujibi. Lafaz ini miliknya telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahab telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab bahwa Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah telah mengabarkan kepadanya, sesungguhnya Ibnu Abbas pernah bercerita mengenai seseorang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, semalam aku bermimpi melihat setumpuk awan meneteskan minyak samin dan madu. Dan kulihat orang-orang menadahkan tangannya ke arah awan tersebut. Ada yang mendapat banyak dan ada yang mendapat sedikit. Kemudian aku melihat seutas tali terulur dari langit ke bumi. Aku melihat Anda memegang tali tersebut, lalu Anda naik. Setelah itu ada seseorang yang turut memegang tali itu dan ikut naik mengikuti Anda. Laki-laki lain juga naik menyusul Anda. Lalu seorang lagi juga ikut naik, tetapi tali itu terputus. Setelah tali disambung, maka dia naik terus ke atas." Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, demi Allah aku memohon kepada engkau agar mengizinkanku untuk menafsirkan mimpi itu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Silakan." Abu Bakar berkata, "Awan yang ada dalam mimpi itu adalah Islam. Sedangkan minyak samin dan madu yang menetes dari awan itu adalah Al-Quran yang manis dan lembut. Adapun yang ditadah oleh orang-orang dalam mimpi itu adalah orang yang mendapat pemahaman dari Al-Quran, ada yang mendapat pemahaman yang banyak, ada pula yang mendapat pemahaman sedikit. Sedangkan tali yang terulur dari langit itu adalah kebenaran yang engkau bawa dan engkau yakini ya Rasulullah, hingga dengannya Allah meninggikan derajat engkau. Kemudian tali, kebenaran, itu pun diikuti pula orang lain, hingga dengannya ia pun mencapai derajat yang tinggi. Kemudian tali, kebenaran, itu diikut oleh yang lain, tetapi tiba-tiba tali itu terputus. Maka ia pun berusaha untuk menyambungnya lagi, hingga tersambung, dan ia pun memperoleh derajat yang tinggi. Demi ayahku wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku, apakah tafsir mimpiku benar?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Wahai Abu Bakar, tafsir mimpimu sebagian ada yang benar dan sebagian ada yang salah." Abu Bakar berkata, "Demi Allah wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku, manakah yang benar dan manakah yang salah?" Rasulullah bersabda, "Janganlah kamu bersumpah dalam masalah tafsir mimpi ini." Dan telah menceritakannya kepada kami Ibnu Abu Umar, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az-Zuhri dari Ubaidillah bin Abdullah dari Ibnu Abbas. Dia berkata,
Seorang laki-laki dari arah Uhud menemui Rasulullah seraya berkata, "Ya Rasulullah, tadi malam aku bermimpi, yaitu sekumpulan awan meneteskan samin dan madu, semakna dengan haditsnya Yunus, dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi, telah menceritakan kepada kami Abdur Rozak, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az-Zuhri dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah dari Ibnu Abbas atau Abu Hurairah." Abdur Rozak mengatakan, kadang-kala Ma'mar mengatakan dari Ibnu Abbas, dan kadang-kadang dia mengatakan dari Abu Hurairah, bahwa seorang laki-laki menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Sesungguhnya tadi malam aku bermimpi sekumpulan awan, semakna dengan hadis mereka. Dan telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir, telah menceritakan kepada kami Sulaiman yaitu Ibnu Katsir dari Az-Zuhri dari Ubaidullah bin Abdullah dari Ibnu Abbas, bahwa termasuk apa yang biasa ditanyakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya adalah, siapakah di antara kalian yang bermimpi? Hendaknya ia menceritakan, dan aku akan menafsirkan mimpi tersebut kepadanya." Beberapa saat kemudian, seorang laki-laki datang seraya berkata, "Ya Rasulullah, aku bermimpi melihat segumpal awan," dan seterusnya sebagaimana hadis mereka. Menurut ijma ulama sahih, kitab mimpi. Bab mimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. صحيح مسلم 4215. حدثنا الحله بن مسلمة بن قعنب حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم كأن في دار عقبة بن رافع، فأتينا برطب من رطب بن طاب، فأولت الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة، وأن ديننا قد طاب. Sahih Muslim 4215, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah bin Kanab, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Salamah dari Tsabit Al-Banani dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semalam aku bermimpi sebagaimana lazimnya orang bermimpi. Rasanya kami berada di rumah Uqbah bin Rafi. Lalu kami diberi sejenis kurma yang disebut kurma Ibnu Tab. Maka kutafsirkan mimpi itu, bahwasannya kita akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat, dan bahwa sesungguhnya agama kita adalah agama yang benar." Menurut ijma ulama sahih. Kitab mimpi. Bab mimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. صحيح مسلم 4216. وحدثنا نصر بن علي الجهضمي أخبرني أبي حدثنا صخر بن جويرية عن نافع أن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أراني في المنام أتسوك بسواك، فاجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي كبر، فادفعته إلى الأكبر.
Sahih Muslim 4216, dan telah menceritakan kepada kami Nasr bin Alik al-Jahdami telah mengabarkan kepadaku bapakku telah menceritakan kepada kami Sahr bin Juwairiyah dari Nafi, bahwa Abdullah bin Umar bercerita kepadanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, aku bermimpi dalam tidurku, bahwa aku sedang menggosok gigi dengan suak, sejenis kayu. Lalu siwak itu diminta oleh dua orang laki-laki, yang satu lebih tua dari yang lain. Maka kemudian ku berikan kepada yang muda. Tetapi ada orang berkata kepadaku, berikan kepada yang tua. Lalu ku berikan kepada yang tua. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Mimpi. Bab mimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. صحيح مسلم 4217. حدثنا أبو عامر الحلاه بن براد الأشعري وأبو كريب محمد بن العلاء وتقاربا في اللفظ. قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة جده عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب، ورأيت في رأياي هذه أني هزت سيفا فأنقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء له به من الفتح واجتماع المؤمنين، ورأيت فيها أيضا بقرا وله خير، فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد، وإذا الخير ما جاء له به من الخير بعد، والثواب الصدق الذي آتانا له بعد يوم بدر. Sahih Muslim 4217, telah menceritakan kepada kami Abu Amir Abdullah bin Barat al-Asy'ari dan Abu Quraib Muhammad bin al-Ala al-Lafazh, keduanya tidak jauh berbeda. Keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Buraid dari Abu Burdah kakeknya dari Abu Musa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, aku bermimpi dalam tidurku bahwa aku berhijrah dari Mekah ke suatu negeri yang banyak pohon kurmanya. Aku menduga bahwa negeri itu adalah Yamamah atau Hajar, tetapi ternyata itu adalah kota Madinah, Yatsrib. Dalam mimpi itu, aku juga terlihat menghunus pedang. Tiba-tiba bagian tengah pedang itu patah dan ternyata itu adalah musibah yang menimpa orang-orang mukmin pada perang Uhud. Setelah itu aku pun terlihat menghunus pedang lagi dan ternyata pedang itu lebih baik dari yang pertama. Itulah kemenangan yang diberikan Allah dan bersatunya orang-orang mukmin. Selain itu dalam mimpi itu pula, aku melihat sapi dan Allah Maha Baik. Ternyata tafsiran mimpi itu adalah bahwa orang-orang mukmin yang mati syahid dalam perang Uhud dan pahala yang diberikan Allah sesudah itu, serta pahala kejujuran pada perang Badar yang diberikan Allah setelahnya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Mimpi. Bab mimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. صحيح مسلم 4218.
حدثني محمد بن سهل التميمي يحدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس قال قدم مسيلمة الكذاب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فجعل يقول إن جعل لي محمد الأمر من بعده اتبعته فقدمها في بشر كثير من قومه فأقبل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم قطعة جريدة حتى وقف على مسيلمة في أصحابه قال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن أتعدى أمر الله فيك ولئن أدبرت ليعقرنك له وإني لأراك الذي أريت فيك ما أريت وهذا ثابت يجيبك عني ثم انصرف عنه فقال ابن عباس فسألت عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك أرى الذي أريت فيك ما أريت فأخبرني أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما فأوحي إلي في المنام أن انفخهما فانفختهما فطار فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي فكان أحدهما العنسي صاحب صنعاء والآخر مسيلم صاحب اليمامة. Sahih Muslim 4218 telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Sahal at-Tamimi telah menceritakan kepada kami Abu al-Yaman telah mengabarkan kepada kami Syuaib dari Abdullah bin Abu Husain telah menceritakan kepada kami Nafi bin Zubair dari Ibnu Abbas dia berkata, pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Musailamah al-Kadzab pernah datang ke Madinah. Sesampainya di sana, dia berkata, kalau Muhammad mau mewariskan urusan kenabiannya kepadaku, niscaya aku akan mengikuti ajarannya. Musailamah datang ke Madinah bersama dengan beberapa orang dari kaumnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Tsabit bin Qais bin Syammas menyambut kedatangannya, dan pada saat itu beliau sedang memegang sebilah pelepah kurma. Setelah berhadapan dengan Musailamah dan para pengikutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Hai Musailamah, seandainya kamu meminta agar aku memberikan sepotong pelepah kurma ini kepadamu, tentu aku tidak akan pernah memberikannya. Dan jika kamu meminta urusan Allah ini kepadaku, tentu aku lebih tidak akan pernah memberikannya kepadamu. Jika kamu tidak akan mematuhi perintah dan ajaran Allah, niscaya Dia pasti akan membinasakanmu. Hai Musailamah, sungguh aku telah melihat tentang kebinasaanmu, sebagaimana yang aku saksikan dalam mimpiku itu inilah Tsabit yang akan menggantikanku untuk menjawab tantanganmu." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Musailamah al-Kadzab. Ibnu Abbas berkata, saya pernah bertanya tentang ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, yaitu tentang mimpi beliau yang berhubungan dengan Musailamah al-Kadzab. Maka Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, ketika aku sedang tidur, aku bermimpi bahwa di kedua tanganku ada 2 buah gelang emas, hingga aku merasa cemas dengan keberadaan 2 buah gelang itu. Kemudian aku diberi wahyu dalam tidurku itu agar aku meniup kedua gelang tersebut, lalu aku pun meniupnya hingga kedua gelang itu hilang. Maka dari mimpi itu aku menafsirkan bahwa 2 buah gelang tersebut adalah 2 orang pembohong, nabi palsu, yang akan muncul sepeninggalku kelak. Yang satu adalah Al-Aswad Al-Ansi, seorang pemimpin dari Syana, dan yang satunya adalah Musailamah, seorang pemimpin dari Yamamah. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Mimpi.
Bak mimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. صحيح مسلم 4219. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا الحرزاقي أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم أتيت خزائن الأرض فوضع في يدي أسوارين من ذهب فاكبر علي وأهماني فأوحي إلي أن انفخهما فانفختهما فاذهبا فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. Sahih Muslim 4219 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi telah menceritakan kepada kami Abdur Razak telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Hamam bin Munabih dia berkata, inilah yang telah diceritakan oleh Abu Hurairah kepada kami dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia menyebutkan beberapa hadits di antaranya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku bermimpi diberi kekuasaan dan kekayaan bumi, kemudian diletakkan pada kedua tanganku dua buah gelang emas, namun keduanya seakan-akan bersikap sombong kepadaku dan membuat aku gelisah, kemudian diwahyukan kepadaku agar aku meniup keduanya, lalu aku pun meniupnya hingga keduanya hilang. Aku menafsirkan mimpi tersebut dengan dua orang pendusta yang aku hidup di antara mereka berdua, yaitu pemimpin Shan Eden dan pemimpin Yamamah. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Mimpi. Bab mimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. صحيح مسلم 4220. حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي عن أبي رجاء العطاردي عن سمرة بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح أقبل عليهم بوجه فقال هل رأى أحد منكم البارحة رأيا؟ Sahih Muslim 4220 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar telah menceritakan kepada kami Wahab bin Jarir telah menceritakan kepada kami bapakku dari Abu Raja al-Utaridi dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu dia berkata, apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat subuh, beliau menghadap mukanya kepada para jamaah dan pernah bertanya, adakah di antara kalian yang bermimpi indah semalam? Menurut ijma ulama sahih.